बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल हुक्मरानों के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। हुक्मरानों की सूरत हाल बहुत ही ख़राब, बल्कि ख़राब तर हो चुकी है और ख़ास तौर पे हमारी मिलिट्री लीडरशिप और फार्म 47 की सारी सरकार इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है और अब उसको दबाव में आकर फैसले करने हैं। अब जो कुछ भी होगा, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने हैं तो वो भी अंडर प्रेशर करेंगे। इमरान खान साहब पे मुज़ाकरात का कोई दबाव नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि कुछ मेरी बात हुई है, अमेरिका बात हुई है और फिर हमारे कुछ दोस्त हैं मिडल ईस्ट में, उनसे भी बात हुई है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो मैं गैदर अप कर सका उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने कुछ अच्छी खबरें आपके गोश गुजार करूंगा। कल 9 मई के हवाले से सजाएं दी गई और 9 मई के हवाले से 25 लोगों को सजाएं दी गई। इसका बड़ा जश्न मनाया गया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हद तक है और प्रेस के जरिए सिर्फ जश्न मनाया गया है। अदरवाइज अंदर से सत्तू मुक चुके हैं। 9 मई का बयानिया दफन हो गया है और एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि सिर्फ फेस सेविंग मिल जाए। वो फेस सेविंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक पैगाम आया है वाशिंगटन से, अमेरिका बहादुर सरकार से, और आया भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को है और आया भी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, यानी मिलिट्री लीडरशिप से मिलिट्री लीडरशिप की तरफ। उसके अकॉर्डिंगली अब कुछ आने वाले दिनों में कुछ इक़दामात होंगे और ये अगले एक हफ्ता और मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर अंदर 7 से 14 दिनों के अंदर अंदर होंगे। इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। तो पहले जरा इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से क्या कहा, पहले तो जरा उसके बारे में जान लेते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई जो है वो कल भी और आज भी एक ही मौक़िफ़ है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अस्करी साजिश थी और खुद ही 9 मई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रचा के बेगुनाह शहरियों को मिलिट्री ट्रायल के जरिए जज, ज्यूरी और जल्लाद बनकर सजा देना इंसानी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आलमी तंजीमों को मिलिट्री ट्रायल के नाम पर किए गए इंसाफ के कत्ल का नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने बहुत ही सख्त रद्द अमल इस बारे में दिया है कल और ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। उसके बाद उन्होंने एक और बात की इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रखी थी वो बदस्तूर मौजूद हैं और आज के दिन यानी कि इतवार 22 दिसंबर उन्होंने कहा जी कि वक्त है, आज रात तक अगर आपने हुकूमत ने और हुकूमत सम्राट सिविल मिलिट्री दोनों तरफ से अगर कोई मैसेज आता है और हमारे 2 मुतालबात के बारे में संजीदगी से बात करते हैं तो फिर ये तो मैंने कॉल दी है, ये मुअख्खर हो सकती है। अदरवाइज ये आज 12 बजे, रात 12 बजे के बाद ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा कि 22 दिसंबर का वक्त दिया था और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात को संजीदगी से ना लिया तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जो है वो कल से शुरू हो जाएगा रात 12 बजे के बाद और इमरान खान साहब फिर मंडे को बाकायदा तौर पे कॉल दे देंगे और पहली जो कॉल होगी वो होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है और जो अपने रेमिटेंस भेजते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान को। और ये मामूली रकम नहीं है, ये IMF के कर्जों से भी कई गुना ज्यादा रकम है। IMF का कर्जा तो हम IMF के कर्ज के पीछे दौड़ते रहते हैं, जबकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5 अरब रुपया, 2.5 अरब डॉलर महाना, 2.5 अरब डॉलर महाना जो है वो भेजते हैं पाकिस्तान। तो ये टोटल रकम है और ये बहुत बहुत बड़ी रकम है जो कि जाती है। तो बहरहाल जी सूरत हाल ये है इस वक्त, क्योंकि इसमें हमारे सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, मिडल ईस्ट के बहुत सारे हैं और फिर यूरोप है और उसके बाद फिर बरतानिया है, फिर अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। हर जगह से जहां जहां पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों की खूबी है कि पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठे हैं, खा उन्होंने 100 साल
پہلے پاکستان چھوڑا ہے، 70 سال پہلے چھوڑا ہے، تو وہ بھی اپنے جڑے ہوئے ہیں اپنی زمین کے ساتھ، اپنی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اگلے بچے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ سارے کا سارا سلسلہ رہا تو پھر اس میں آئیں گی جی کریکس آئیں گے، اور یہ رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کی موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے۔ یہ رشتہ کمزور ہو رہا ہے، بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس کو اگر بحال کرنا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ عمران خان کہیں گے تو یہ سب کے سب اوورسیز پاکستانی جن کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے وہ سب کے سب آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ادروائز مشکل ہے معاملہ، کیونکہ میں یہ ہر روز جو ملتا ہوں مختلف ایریاز میں جاتا ہوں، کیونکہ مجھے سارے کام خود کرنے کا شوق ہے، تو اس لیے جہاں جہاں جاتا ہوں، جس جگہ جاتا ہوں، کوئی بھی خریداری کرنی ہو، کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، واک کرنی ہو، سیر کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، سفر کرنا ہو، تو ہر جگہ سے ایک جرنلسٹ کا مزاج بھی ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ سنائیں جناب، پلس لیتا ہے، تو پلس وہ خود ہی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پہلا مرحلہ تفصیلات زر کا بائیکاٹ ہوگا، اور یہ ضرور ہوگا، اور اس کی حکومت کو، نااہل حکومت کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک اس جعلی حکومت کے لیے کتنی مہلک ثابت ہوگی، اور اگر حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدہ ہے تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرے، لیکن یہ مذاکرات سنجیدہ اور فروٹفل ہونے چاہیے، معنی خیز ہونے چاہیے، ڈیلینگ ٹیکٹس یہ نہیں چلیں گے۔ اور اس کے بعد عمران صاحب نے کہا کہ 24-26 نومبر کا جو قتل عام ہے اس کو بھی 1 مہینہ ہونے کو ہے، اور کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہاں پہ ایک جوڈیشل کمیشن تک نہیں بنایا گیا، اور ہمارے لوگ گمشدہ ہیں۔ جب تک ہمارے لوگ لاپتہ لوگوں کی تصویروں کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی کہ وہ کہاں کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی بھی 100 سے زیادہ لوگ مسنگ پرسنز میں شامل ہیں، جو کہ 26 نومبر کے بعد ان کا گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور نہ ہی سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ کہیں زخمی ہیں، یا اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ کہیں گرفتار ہیں، تو کہیں کچھ بھی نہیں ایسا۔ اور مطیع اللہ جان کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ بہت ہی ہوش ربا ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ زخمی گئے، اور اس کے بعد پھر ریکارڈ جو ہے وہ بند کر دیا گیا، غائب کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کی ہیں، 9 مئی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کی ہیں، جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائیں، وہی جج، وہی جوری اور وہی جلاد دینے سزائیں بھی سنا رہے ہیں جلاد بن کر۔ اور یہ جمہوریت نہیں، یہ جنگل ہے، جنگل کا قانون ہے۔ اور ہمارا دوسرا مطالبہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہیں، جس کے لیے ہم بارہا سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کر چکے ہیں، اور 9 مئی کو بھی ہمارے 2 درجن سے زیادہ 24 ہمارے کارکنان 25 جو ہیں وہ اس دن ان کو بھی قتل کیا گیا، اور 15 کی تفصیلات ہم نے پبلک کی ہیں۔ مزید ہمارے سینکڑوں کارکنوں کو اس دن گولیاں ماری گئیں، اور کسی ایک فوجی یا پولیس والے کی جان نہیں گئی 9 مئی کے ساتھ، 9 مئی یا 10 مئی کو۔ تو دہشت گردی یہ کیسے ہو گئی؟ کیا نہتی عوام کا پرامن احتجاج دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یا ان پر سیدھی گولیاں چلانا اور برسانا؟ مجھے معلوم ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے، یہاں سارے فیصلے پہلے سے لکھ کر آتے ہیں۔ میرے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 فیصلے سنائے گئے، تینوں فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو گئے، کیونکہ سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی سے میرا نہیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کو اگر کوئی مجبوری ہے تو بند کمرے میں مذاکرات کریں۔ 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولت کاروں کے ساتھ تصویریں مت بنوائیں، کیونکہ کچھ تنقید ہو رہی تھی علی امین گنڈا پور پہ، بیرسٹر گوہر پہ اور دیگر رہنماؤں پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی، اور اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہمارے گھروں میں ماتم ہے، ہمارے کارکنان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہیں، لاپتہ ہیں، اس لیے یہ ہنسنے والی تصویریں جو ہیں اور جفیوں والی تصویریں یہ نہیں ہونی چاہیے پبلک میں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے اچھے طریقے سے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ گرفتار کیے گئے انہیں سخت سردی میں اٹک جیل میں
तंबुओं में रखा गया है, यानी कि कमरों में भी नहीं रखा गया, उन्हें तंबुओं में रखा गया और उनको गर्म कपड़े भी नहीं दिए जा रहे और उनको सहूलतें भी नहीं दी जा रही जो कि उनका बुनियादी हक है। और इसलिए उन्होंने ILF की भी तारीफ की। इमरान खान साहब ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि काजी फाइज ईसा के जाने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये जो माफियाज हैं इन्होंने अरकान पार्लियामेंट को अगवा किया और आइन में गैर आइनी तरमीम करके अदलिया पर भी अब कब्जा कर लिया है और इसलिए अब अदलिया सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अदलिया को। और पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और मुल्क की मफाद शख्सी अना और एक्सटेंशन की भींट चढ़ रहा है। मुल्क की हालात की बेहतरी का सिर्फ एक ही जरिया है कि इख्तदार अवाम की नुमाइंदा जमात को सौंपा जाए ताकि सियासी और नतीजतन मुआशी इस्तेहकाम की राह में रुकावट जो है वो दूर हो सके। सूरत हाल इस वक्त यह है जनाब। अगली बात जो है मुज़ाकरात जो है जी, जो इस वक्त सरकार मुज़ाकरात कर रही है, बल्कि मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए, अभी ये सर जोड़कर बैठे हैं। मुज़ाकरात तो महज एक ड्रामा है, मैं आपको ये बता दूं। इनका कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात करने का, ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पैगाम आया है वाशिंगटन से, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट टू मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, और वो पैगाम ये है कि 20 जनवरी से पहले पहले ये जो बुनियादी इंसानी हकूक की पामालियों का मामला है इसको जरा आप हैंडल करें और ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो बाइडन इंतजामिया वाली मौजें हैं वो आपको मुयस्सर नहीं आ सकेंगी और हमारी मिलिट्री लीडरशिप को ये मैसेज दे दिया गया है। इसीलिए जनाब ये जो कैदी रिहा किए जा रहे हैं जिनको सजाएं सुनाकर कहा जा रहा है कि सजाएं सुना दी गई हैं और ये दरअसल 10 साल, किसी को 9 साल, किसी को 6 साल, किसी ने मोर चोरी किया, कोई सिर्फ नारे लगा रहा है, कोई वहां पे गया हुआ है, उन लोगों को भी दे दी जो मना कर रहे थे। तो ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए किया गया है और उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी ना आईन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए और ना ही हमारी अदलिया के फैसले सारे के सारे इसके खिलाफ हैं। ये एक आर्जी बंदोबस्त किया गया क्योंकि एक जिद और अनाद आ गई थी, इंतकाम और बुग़्ज़ आ गया था कि जनाब हमारी जो नाक है वो नीचे नहीं आनी चाहिए और हमारी अना की तस्कीर होनी चाहिए। इसलिए एक मैसेज आया हुआ है और 20 जनवरी से पहले पहले आइंदा अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर जितने भी कैदी हैं इस वक्त, सियासी कारकुनान फौज की तहवील में हैं, वो सब के सब फौज की तहवील से निकाल दिए जाएंगे और जो भी एक रस्मी कार्रवाई होगी, सजाएं सुना दी गई तो लिहाजा ये सारे निकाल दिए जाएंगे और इन सब को जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा और सिविल इंतजामिया के हवाले कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनकी आगे फिर दरखास्तें, अपीलें शुरू हो जाएंगी और अपीलों के नतीजे में इनकी सजाएं जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माजी में जब इसी तरीके से एक बेदरेक तरीके से जब सजाएं सुनाई गई थी फौजी अदालतों से, तो एक ही मुकदमे में 200 जो है फैसले मिलिट्री कोर्ट्स के वो कलअदम करार दे दिए थे और जस्टिस सेठ वकार थे और वो अभी तक बरकरार हैं और फैसला जो है तो 200 आदमियों को, 200 शहरियों को निकाल दिया गया था, बरी कर दिया था और सजाएं सस्पेंड कर दी गई थी। तो यही चीज इस वक्त भी होनी है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं और उसकी रीजन ये है कि जितनी भी सजाएं सुनाई गई हैं उनका जब रिकॉर्ड सामने आएगा तो रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, खा वो लाहौर हो या सरगोदा हो, जितनी भी हैं वहां पे सिर्फ 2 गवाहियां घूम रही हैं हर जगह पे और वो एक कांस्टेबल की है और या फिर एक सब इंस्पेक्टर या इस तरह की है, छोटे थानेदार की है। ये 2 गवाहियां जो है वो हर जगह घूम रही हैं कि जनाब उन्होंने कान लगा के सुना था कि ये साजिश हो रही है, तो अदरवाइज इसके कोई ऐसी चीज नहीं है। ये जो कहा जा रहा है जी कि जनाब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं और मेरा ख्याल है कि इनके पास ऑप्शंस अब नहीं है और यही पैगाम आया है और इसीलिए जल्दी जल्दी ये मामलात निपटाए जा रहे हैं, क्योंकि एक जो एक खबर है इससे जुड़ी हुई जिसकी वजह से हमारी वहाँ की जो है आपकी अमेरिकन मिलिट्री लीडरशिप ने जो खबर दी है वो ये है कि वाशिंगटन DC के कैपिटल हिल यानी कि पार्लिमान में
جو اسلام آباد کا قتل عام ہوا ہے، اس حوالے سے کانگریسی رہنماؤں کو یعنی کہ امریکی پارلیمنٹ کو بریفنگ کی باضابطہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ دی جائے گی اور وائٹ پیپر اور متاثرین کے بیانات بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ بن چکا ہے جو کہ یہ اسلام آباد کا قتل عام ہوا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس میں کانگریس امریکن جو کانگریس ہے اس کو بریفنگ دی جائے گی، اور یہ جو بریفنگ ہے جی یہ فاشسٹ حکومت کے مظالم کو وہ کہتے ہیں بے نقاب کرنے میں مدد ملے گی، اور حتمی شیڈول کا اعلان جو ہے وہ جنوری 2025 کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا، اور موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ یہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آ چکے ہوں گے تب یہ ہیئرنگ ہوگی اور صدر حلف اٹھا چکے ہوں گے، تو پھر یہ صورتحال آ جائے گی۔ اور اس کا فرسٹ پاکستان گلوبل نے بھی اس کا ٹویٹ کیا ہے، ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے بھی اس کا بتا دیا ہے، امپورٹنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جی 26 نومبر 2024 کا جو ہے یہ معاملہ اب کھلنے والا ہے، اور اس کے معاملے میں کافی کچھ ہوگا، اور اس میں اسلام آباد کا قتل عام کس نے کیا اور یہ کس کے حکم پر ہوا، گولی کس نے چلائی، اس سلسلے میں واشنگٹن سے بدستور خبریں آ رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وی ہیو received an official confirmation of a congressional briefing on the Islamabad massacre اور set to take place at Capitol Hill واشنگٹن ڈی سی۔ یہ بہت ہی کروشل بریفنگ اس کو قرار دیا جا رہا ہے جی ہاں، یہ سچویشن ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔